Hey, alam nyo ba guys, dapat ganito daw yan. Yan dapat pag dapat putol ang kuan. Putol lagi yung kuan yung dapat dapat ka dyan. Yan. Pag i-blade siya, putol lang damo. Same. That. See? Ganyan. Ganyan. See? Ganyan, putol lagi. Dapat yan, lahat ng blade yan, putol. Yan. Je, 1 minute may mangta help ha? 1 minute. This one mangta इधर ज्यादा मुश्किल है. लाजिम हेल्प लाजिम 100%. The net sim maapi alin? Ha? Net. Net nih. Net fee. Si gura mangta है सिम अरबा मांगता है सिम सिम cutting है. Some sim cutting है. से इधर cutting नहीं. मैं भी दूसरा blade cutting है अच्छा है. Kelas. Di ba bar? Bar. नहीं ayo. Label bar. Tapos guys, ganito. Checkin pa natin yung height. Boss Dada lang ba? Okay. Net sim maapi inta. Mapi! Kali-wali net. Inta pi alatin tugol alin pi net sim. Mapi मुश्किल ना बारिंग कूलिंग नहीं है कलास ज्यादा मुश्किल है कूलिंग है ज्यादा मुश्किल है. Ayyo, udoni kois. Badin परेशान. बारिंग में गोमिंताल कलास करab. Tapos mag-adjust tayo ng height. Ito yung level bar. Yan. 25 mm ang kanila kailangan dito lagi. Yan. Parang ginamitan lang to guys ng pang-level ng kan gamit sa bahay. Ganun lang guys. Grabe. Ang paghihirap dito.